आज हम फोनिक साउंड करने वाले हैं डबल लेटर का. द टू वर्ड इज आई एंड ई, जिसका साउंड अगर जोड़ोगे सो इट विल मेक आई. सो विल स्टार्ट. तो जितने भी मिडल लेटर है व्हाट वी हैव टू प्रोनाउंस इट, धीरा, आई. ओके, सो शी इज रीडिंग फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट. चलो स्टार्ट. I pie. The tried. Dried. Cries. Flies. So Pie. बराबर. The I the tide. tied. The lied. Yes. P Spur